Halo guys, selamat sore. Tuh, Buyen mau mencuci kandang Nyunyu. Keluarga Bapak Nyunyu itu besok mau kontes di sekolahan kakak. Ini kagak ada binatangnya, mau dibersihin. Wah, kandangnya monyet. Bukan kandang monyet. Bukan kandang monyet, kandang Nyunyu ya. Nih, keluarganya di sini nih ya guys. Dipindahin dulu nih. Nih, disatukan dulu tuh. Bapak, ibu, Kakak, adek. kakak, adek, dan anak-anak. Buset dah. Wah, semangka tuh. 10.000 buat keluarga dia doang. Nih. Piaraan orang kaya, guys. Apa namanya, Mi? Sugar glider. Sugar bukannya gula. Sugar daddy. Sugar daddy. Nah, nih, Buyen mau mencuci kandang si Nyunyu nih, kamar mandi guys. Oke.